हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहानि माजाक मुंबाइ स्रांसल कतर रोड शो खालायजाखा महनपुर सिमनाबो एडिसि चंगबरी रक्षावै महनपुरनि गनै कन्स्टिट्युएन्सि चिथाम सिमना तकमाकारिबाय चिपुरी बौचुनगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सिवा बीजेपीनि अंगै बातायनायनो लगेरिनानि बागै अ कतर रोड शो खालायमुं स्रांसल महनपुर सिमनाबो कतरमा रोड शो खालायमुंनि बिसंतै बीजेपीनि फान फुनुगै हा गोलैसारवै रोड शो खालायजाखा चिथाम सिमना तकमाकारिबाय चिपुरी बौचुनगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सि बीजेपीनि कैंडिडेट रगनो लगेरिनानि गोबां बुथ बाय गोबलाय खालायनायनि बागै अ रोड शो खालायमुं संसजाक रोड शो खालायमुंगा मानजागैखा हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा बनकारी तंग मंत्री रतन लाल नाथ खुबै जुदा जुदा आदं रक संसजा कतर रोड शो खालायमुंनि बिसंतै मन्त्रियकरा बीजेपी बदल एडिसिओ दखल खालायनायनि फानो फायनायनि शाखा असालो रोड शो खालायमुंनि बिसंतै गोबांमा बर रोड शो खालायमुंगो लगेर फायका मानजाक फायबैका रोजाब मुंबाइ बाक्सा चांकलै मोसालायखा रोड शो खालायलायखा kami salaika প্রায় 4টার মতো কমপ্লিট হয়েছে। তো খুবই এরকম দুর্গম এলাকায় অনেকে বলছেন যে এইভাবে কোনোদিন কোনো মুখ্যমন্ত্রী এই সরকারে আসেই। তো আমাদের এবার যেহেতু ওডিসি ইলেকশন আমরা পুরো 28টার মধ্যে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, মানুষের বিরাট একটা সারা আমি দেখছি। তো আমরা আশা করছি যে এবার, যেটা আমি আগেও বলেছি, এবার ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার এবার বিকশিত হবে এবং ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার হতে পারে। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।